Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Alhamdulillah pada sore kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara zikir pembacaan zikir petang ya, dan nanti ada pembacaan surat al-waqiah serta ada pembacaan kisah perjalanan Rasulullah ya. Baik, kita awali dengan baca zikir sore. Mungkin Bunda Dian mau baca, Bun, atau Bunda Heni, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم اخرجني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلا مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, selanjutnya lanjutkan untuk pembacaan surat Al-Waqiah kepada Bunda Umi Pipih. Boleh saya persilahkan untuk memimpin pembacaan Al-Waqiah, atau Bunda Happy juga boleh. Ada Bunda Nasrita juga boleh, silakan. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا
لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Demikianlah Ada Bu? Doanya ada nggak? doanya. Bisa di-share nggak di situ, Bun? Kita cari dulu, keluar dulu. Nggak ada. Ada, Bun, bentar ya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kehormatan kami dengan kecukupan harta, dan janganlah engkau hinakan kami dengan kekurangan, hingga kami harus meminta-minta dari orang-orang yang juga mencari rezeki darimu, mengharapkan belas kasih dari hambamu yang bersifat buruk. Sibukkanlah disibukkan dengan keharusan memuji orang yang memberi kami, dan diuji dengan penghinaan orang yang menolak kami. Padahal sesungguhnya hanya engkaulah yang berhak memberi penolakan. Wahai yang maha pengasih di antara maha pengasih. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Wahai yang maha pengasih di antara maha pengasih. Cukupkanlah hajat kami dengan kemurahan-Mu, bukan dengan kemurahan orang lain. Semoga salawat dan salam Allah curahkan atas junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat beliau. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW,
dan keluarga beliau, dan berkat beliau, berikanlah kami sebagian dari rizkimu yang halal, baik, dan berkah, sehingga engkau dapat menyelamatkan kami dari beralih memohon bantuan kepada siapapun dari makhlukmu. Dan jadikanlah untuk kami, ya Allah, jalan yang mudah untuk mencapainya, tanpa ujian, cobaan, kesusahan, dan tanpa mengikuti siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari hal-hal yang haram, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan bebaskanlah kami dari pelakunya. Lepaskanlah kami dari cengkramannya. Palingkanlah kami dari wajah dan hati mereka, sehingga kami tidak berbuat kecuali dalam kegiatan yang membuatmu ridho. Dan kami tidak menggunakan karuniamu kecuali pada hal-hal yang kau sukai dan ridhoi. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, mohon turunkanlah. Jika berada di bumi, mohon keluarkanlah. Jika sulit, mohon mudahkanlah. Jika jauh, mohon dekatkanlah. Jika haram, mohon sucikanlah. Jika sedikit, mohon banyakkanlah. Jika tidak ada, mohon adakanlah. Jika berhenti, mohon alirkanlah. Jika berupa dosa, mohon ampunilah. Jika berupa keburukan, mohon hapuskanlah. Jika berupa kesalahan, mohon maafkanlah. Jika itu tergelincir, mohon singkirkanlah. Dan berikanlah kami dalam semua itu. Dan berkahilah kami dalam semua itu. Sesungguhnya Engkau Raja yang Maha Kuasa. Dan apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Wahai Zat yang jika berkehendak sesuatu ia berkata, jadilah, maka jadilah. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Dan selamat sejahtera para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan, seru sekalian alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Holly. Baik, terima kasih Bunda Nasrita. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajatnya. Terima kasih juga yang hadir di YouTube. Boleh nanti ya diketik namanya siapa biar kita doakan juga ya sama-sama. Nah, dan yang hadir di Zoom ada Bunda Dian, Bunda Seni, Bunda Mimin, Bunda Pipi, Bunda Anesi, Bunda Eka, Bunda Yoni, Bunda Nasrita, Bunda Siti, Bunda Ratna, Bunda Tresna, Bunda Agustin, Bunda Nur Aisyah, Bunda Hesti, dan Pak Darmadi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, anak-anaknya soleh-soleha, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, semakin dicintai Allah dan Rasulnya. Khususon fil jasadi Bianca ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan paripurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan Adia Ulami ya. Kita baca artinya karya Habib Umar. Kita kirimkan khususon Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bun, mohon Al-Fatihah, Bun, buat Bianca lagi kurang enak badan, Bun. Udah tadi. Udah ya? Amin. Selanjutnya mohon doa untuk almarhum Bunda Titin Agustinawati ya, sahabatnya Umi Titi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa'adkhilhum jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demi Allah, tidaklah diperdengarkan nama sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang mencintainya, maka akan gembira dan hilanglah segala kesusahannya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat juga semuanya diberi kesehatan yang paripurna dan mendapatkan, kita semuanya mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW. Kita masuk ke pasal 4 ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam dari izinnya, yang apabila menghendaki sesuatu tidaklah akan terhalang. Ia Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungan sang ibu Aminah binti Wahab, yang baginya telah Allah muliakan martabatnya sebagai ibu bagi sebaik-baik ciptaan, dari ayah sang hamba yang terpilih Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang melihat tanda-tanda isyarat kenabian. Telah terjadi bahwa wajahnya ayahnya diterangi cahaya Toha Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berpindah kepada sang anak yang terjaga ini. Cahaya itu terlihat dengan jelas, dan dia adalah keturunan Hashim yang mulia dan perkasa, putra Abdimanap, keturunan Kusoi yang dahulu. Ayahnya digelari Hakim, orang yang adil, dan kepribadiannya telah termasyhur. Maka berbanggalah dengan kepribadiannya itu, dan hafalkanlah silsilah keturunan Nabi yang terpilih hingga kau temukan silsilahnya kepada datuknya Adnan. Apabila telah sampai kepada Adnan, maka berhentilah, bahwa setelah Adnan banyak riwayat yang berbeda, dan ketahuilah bahwa nasabnya bersambung hingga Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam, yang telah menjadi pendukung ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Aminah radhiyallahu anhu mengandungnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ia ibundanya radhiyallahu anhu merasa sakit sebagaimana keluhan wanita hamil. Baginya Aminah radhiyallahu anhu selubung kelembutan dari Allah pemelihara langit. Hilanglah segala gangguan, kegelisahan, kesedihan. Kemudian ia Aminah radhiyallahu anhu menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya, bahwa yang Maha Pemelihara telah memuliakan alam semesta dengan kesucian bayi di dalam kandungannya. Maka ia pun bergembira ketika telah dekat saat-saat kelahiran. Maka berluaplah limpahan keridoannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lahzatin abadan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih.
maka muncullah cahaya-cahaya dari segala penjuru dan detik kelahiran pun tiba. Beberapa saat sebelum terbitnya fajar, muncullah matahari hidayah. Lahirlah sang kekasih yang termuliakan dan terjaga. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah pula salam kepadanya. Mahlul qiyam ya, kalau mau berdiri boleh, karena saya mau baca artinya ya. Wahai Nabi, salam sejahtera bagimu. Wahai Rasul, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih, salam sejahtera bagimu. Salawat Allah bagimu. Telah tiba dengan kehendak Allah sang pemberi syafaat, yang memiliki derajat yang dimuliakan. Maka limpahan cahaya memenuhi segala penjuru, meliputi seluruh alam semesta. Maka berjatuhanlah patung-patung berhala di Ka'bah, dan tumbanglah sendi-sendi kemusyrikan. Maka dekatlah saat-saat petunjuk, dan benteng kekafiran pun berguncang. Salam sejahteralah atas kedatanganmu, wahai sang pemilik derajat yang mulia. Wahai imam dan pemimpin para rasul, yang dengannya bencana-bencana terhapuskan. Engkaulah satu-satunya harapan di hari kiamat. Kepadamulah seluruh ciptaan berlindung dari kemurkaan Allah. Kemudian mereka datang memanggil-manggilmu dengan penuh harapan. Ketika menyaksikan dahsyatnya kesulitan dan rintangan. Selamat datang wahai penyejuk mataku. Selamat datang wahai kakek Hasan Hussein. Maka karena itulah engkau SAW bersujud ke hadirat Tuhanmu. Maka diserukan kepadamu, berikanlah syafaat, karena engkau diizinkan memberi syafaat. Maka atasmu limpahan sholawat dari Allah, selama cahaya masih bersinar terang benderang. Dan denganmu SAW kami memohon kepada Ar-Rahman, maka pencipta arsy mendengar doa kami. Wahai pemberi anugerah yang mulia, wahai Tuhan, kumpulkanlah kami dengan Al-Mustafa SAW. Dan demi Nabi Muhammad SAW, maka pandanglah kami dengan kasih sayangmu, dan berilah kami segala yang kami inginkan, dan hindarkanlah kami dari segala bencana, dan jauhkanlah segala kesulitan, dan angkatlah sejauh-jauhnya. Dan siramilah wahai Tuhanku, serta tolonglah kami dengan lebatnya curahan rahmat-Mu, dan akhirilah usia kami dengan husnul khotimah, dan terimalah kami dengan baik saat kembali kepadamu. Dan terlimpahlah salawat dari Allah baginya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepadanya terkumpul segala kebaikan. Ahmad yang tersuci serta keluarganya dan sahabatnya sebanyak pijaran cahaya. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi musyaffa ya Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi musyaffa ya Allah. Marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban dadda Husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban dadda Husaini, marhaban marhaban. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan kepada keluarganya. Ketika telah lahir sang kekasih Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tunduk bersujud kepada Allah.
yang telah menghidupkan dan menciptakan kita. Dan bimbingan Sang Pencipta selalu menaungi Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap waktu secara tersembunyi dan terlihat terang-terangan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disusul oleh ibunya dan diteruskan oleh Suwaibah radhiyallahu an. Kemudian Halimah radhiyallahu an yang mendapat kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Dan ketika Suwaibah radhiyallahu an menyampaikan berita kepada tuannya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab memerdekakannya sebagai tanda sukacita. Tidaklah Tuhan yang Maha Pencipta lupa atas kegembiraannya Abu Lahab dengan kelahiran Mustafa SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis bahwa siksaan Abu Lahab diringankan pada setiap hari Senin karena kegembiraannya atas kelahiran seseorang yang telah menunaikan kewajibannya pada kita. Demikianlah rahmat Allah terhadap seorang kafir. Maka tak terbayangkan anugerah ketika kegembiraan dari seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka Halimah radhiyallahu anha menyaksikan sedemikian banyak kejadian dari keberkahan Muhammad SAW yang tak mampu diterima logika. Di antara mengalir air susunya Halimah radhiyallahu anha yang sebelumnya anaknya tak pernah berhenti menangis karena lapar, sebab susunya tak mengalir sama sekali karena ia pun kelaparan. Akan tetapi malam itu, sejak kedatangan sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam, putra kandung Halimah radhiyallahu an tidur pulas dan kenyang karena air susunya mengalir dengan deras. Dan mengalir pula air susu ontanya, lalu ia menjadi kuat dan sehat. Dan ini merupakan hal yang paling menakjubkan. Hal ini membingungkan teman-teman yang bersamanya Halimah radhiyallahu an. Dan ia mendengar pula ucapan salam sejahtera dari pepohonan dan bebatuan kepada pemimpin kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah yang telah membuat pepohonan dan bebatuan berbicara, menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Maka Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasihmu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan padanya dan kepada keluarganya. Maka tumbuh dewasalah sang kekasih dengan sejarah kehidupan yang selalu dalam keridhaan dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat. Terbimbing dalam pandangan kelembutan Allah yang telah mendidik budi pekertinya dengan sebaik-baik budi pekerti kenabian. Dan kedewasaannya Shallallahu Alaihi Wasallam hari demi hari tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga kehormatan, sifat kesatria, sifat amanah, sifat bersahabat, dan gemar membantu. Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak terhitung banyaknya. Beliau SAW digelari Al-Amin yang bisa dipercaya dan pada penduduk langit. Ialah nikmal amin, sebaik-baik yang tidak berbohong. Dan baginya Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha memelihara, Allah senantiasa menaunginya. Ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak menziarahi makam ayahnya di Madinah. Di tempat itulah ayahnya menemui ajal. Dan saat ayah beliau wafat, Nabi Al-Mustafa SAW masih berada dalam kandungan ibunya. Dan ketika usia 6 tahun wafatlah ibundanya dalam perjalanan pulang.
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. 2 tahun kemudian ia pun Abdul Muthalib wafat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib dengan penuh perhatian dan kelembutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid saat beliau berusia 25 tahun. Karena Khadijah telah mendengar keajaiban-keajaiban pada diri sang pemberi syafaat Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengabulkan cita-citanya. Lalu Khadijah mendapatkan kesejahteraan dan martabat mulia. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan permasalahan kesalahpahaman saat peletakan Hajar Aswad setelah diperbaharuinya Ka'bah. Dari keluasan akalnya dan daya pikir kenabiannya yang cerdas dan teliti, Maha suci Allah yang telah mengajarinya dan menaunginya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Alhamdulillah, kisahnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insya Allah besok. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang untuk mendengar kisah perjalanan Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau wafat ya, meninggal dunia. Terima kasih atas kehadirannya yang di YouTube maupun yang di Zoom.